औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी किताब की दोहराई। हमने हफ्ता नंबर 1 से लेकर 12 तक अपनी तमाम क्लासेस लीं। उसके बाद अब हम अपनी दोहराई की तरफ आते हैं। अब हम करेंगे अपनी किताब की दोहराई और टेस्ट। उर्दू की पहली किताब है हमारे पास और उसी के साथ हमारे पास उर्दू की वर्क बुक है। अपना पीरियड शुरू करने से पहले हम जाएंगे हफ्तावार मनसूबाबंदी की तरफ। जी तो बच्चों, हमारी वर्क बुक के सफ़ा नंबर 17 और 18 पर हमें हफ्ता नंबर 10, हफ्ता नंबर 11 और 12 की प्लानिंग दी गई है। हफ्ता नंबर 10 में है हमारा सबक नंबर 7 दांतों की सफाई। हफ्ता नंबर 11 में हमारा सबक है 10 और 11 दोनों में सबक नंबर 8 अदब। और हफ्ता नंबर 12 में हमारा सिर्फ एक ही पीरियड है जिसे हम रिवाइज़ करेंगे, जिसमें मजमून है मेरा तारफ़ और उसके साथ आगे आपकी दोहराई ब्राय टेस्ट है। जी तो बच्चों, अब हम अपनी दोहराई शुरू करते हैं वर्क बुक के सफ़ा नंबर 44 से। वर्क बुक के सफ़ा नंबर 44 पर आपको दिया गया है मजमून जिसका उन्वान है मेरा तारफ़। जी तो बच्चों, मेरा तारफ़ में आप अपने बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम एक फ़्लो चार्ट बनाते हैं। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर फ़्लो चार्ट, मतलब कि आप माइंड मैपिंग करेंगे। पहले आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि मेरा तारफ़ में आपने अपने बारे में लिखना है। सबसे पहले जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है आपका नाम। नाम के बाद जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो है आपकी जिन्स। आप बताएंगे कि आप लड़की हैं या लड़का। उसके बाद हम आपकी उम्र की तरफ आते हैं। उम्र आप लिखेंगे, जमात जिस जमात में आप पढ़ रहे हैं, स्कूल का नाम, इसमें आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। और आगे जो हमारे पास 8वां पॉइंट है इसका पसंद या मशगला, इसमें आप अपनी पसंद के रंग, अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद के खेल या अपना मशगला कोई भी जो आपको काम करना पसंद है, जिसमें आपको दिलचस्पी है, वो लिखेंगे। जी तो बच्चों, आपकी वर्क बुक का सफ़ा नंबर 44 से मजमून जिसका उन्वान है मेरा तारफ़। मेरा तारफ़ मतलब आप अपने बारे में लिखेंगे। 7 लाइन्स हमें दी गई हैं जिन पे हम लिखेंगे। सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे मेरा नाम डैश है। यहाँ पर जगह खाली इसलिए छोड़ी गई कि आप सब बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे। मैं एक, इसके बाद आप जिन्स बताएंगे, लड़का हैं या लड़के। अगर तो आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे मैं एक लड़का हूँ, और अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे मैं एक लड़की हूँ। नंबर 3 में आप अपनी उम्र बताएंगे। मेरी उम्र 8 साल है। यहाँ पर 8 साल इसलिए लिखी गई है क्योंकि अमूमन 1 क्लास के बच्चे जो हैं वो 8 साल के हैं, लेकिन आप अपनी उम्र एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं। आपकी उम्र 7 साल है, 9 साल है, जो भी है आप लिख सकते हैं। नंबर 4, मैं जमात अव्वल में, लड़के हैं तो पढ़ता हूँ, और अगर लड़की है तो पढ़ती हूँ। नंबर 5, मैं दारे हरकम स्कूल में पढ़ता हूँ। नंबर 6, मैं आम शौक से खाता हूँ। नंबर 7, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। जी तो बच्चों, जैसे यहाँ पर नंबर 6 में लिखा गया मैं आम शौक से खाता हूँ, आप यहाँ पर कोई भी अपनी फेवरेट फूड, पसंदीदा खुराक लिख सकते हैं। अगर आपको फल पसंद है, आपको पिज़्ज़ा पसंद है, बिरयानी या कबाब पसंद है, जो भी। और नंबर 7, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है, इसमें आप लिख सकते हैं कि आपको बाग में खेलना भी पसंद है, या आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 44 के बाद हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 42 की तरफ। यहाँ पर हमें तफ़हीम इबारत दी गई है जिसका उन्वान है चूहा और मेंढक। आपके सामने एक पिक्चर डिस्क्राइब की गई है। देखें, उसमें खेत है, सामने मैदान है, मैदान में बड़े बड़े दरख्त हैं, एक चूहा और मेंढक की तस्वीर भी दिखाई गई है। ये मैं आपको कहानी पढ़ के सुना रही हूँ, आप गौर से सुने और फिर इसके सवालों के जवाबात ढूंढें। सिंध के छोटे से गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम जाहिद था। कहाँ, किस जगह के गांव में एक किसान रहता था? सिंध के, और उस किसान का नाम जाहिद था। अब आगे आपको बताया गया है कि जाहिद काम क्या करता था। जाहिद ज़मीनों में हल चलाता और अनाज उगाता था। उसके खेत के पास एक तालाब था जिसमें एक मेंढक रहता था। तालाब से थोड़ी दूर एक चूहा भी रहता था। दोनों को वहाँ रहते हुए काफ़ी अर्सा हो गया था, मगर दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जैसे ही किसी को मौका मिलता वो दूसरे पर हमला कर देता। आखिर एक दिन मेंढक ने चूहे से कहा, अगर हिम्मत है तो खेत के सामने जो बड़ा मैदान है वहाँ आ जाओ। मेंढक ने चूहे को ललकारा, उसकी हिम्मत को ललकारा। ये सुनकर चूहा बोला, क्या तुम मुझे कमज़ोर समझते हो? चलो आओ। दोनों मैदान में पहुंचे और लड़ाई शुरू कर दी। दूर एक दरख्त पर बैठी चील उन दोनों को काफ़ी देर से देख रही थी। वो उड़ती हुई नीचे झपटी और दोनों को चोंच में दबाकर
ले उड़ी। जी तो बच्चों आप को क्या लगता है ये जो हमारी तफहीम हमें दी गई है ये किस बारे में है? जी प्यारे बच्चों हमारी ये तफहीम जो है इस कहानी में हमें एक सबक दिया गया है नाइतफाकी। अगर आप नाइतफाकी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो उसके नुकसानात बताए गए हैं। यहाँ पर नुकसान बताया गया है कि वो दोनों जब लड़ाई कर रहे थे तो उनकी लड़ाई से, उनकी एक दूसरे से ज़िद ने उनको ज़िंदगी से दोनों हाथ धो बैठे। जी तो बच्चों अब हम वर्कबुक के सफ़र नंबर 43 पर हैं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। इसी के नीचे दी गई इबारत से 4 इसम तलाश करके लिखें। इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के, जानवर के नाम को कहा जाता है। यहाँ हमने 4 नाम लिखे हैं। सबसे पहले है सिंध मतलब जगह का नाम, दूसरा है जाहिद मतलब शख्स का नाम, चील परिंदे का नाम और मेंढक है जानवर का नाम। प्यारे बच्चों हम आते हैं अपने सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल है जाहिद कौन था और क्या काम करता था? अभी हमने आपके सामने रीडिंग की। अब इसका जवाब है जाहिद एक किसान था। जाहिद कौन था? जाहिद एक किसान था। और क्या काम करता था? आपसे 2 सवाल पूछे गए। और अनाज उगाता था। अनाज मतलब फसलें, गंदम, चावल, दालें वगैरह। सवाल नंबर 2, चूहे और मेंढक ने लड़ाई के लिए कौन सी जगह मिलने का फैसला किया? जवाब, खेत के सामने बड़े मैदान में मिलने का फैसला किया। सवाल नंबर 3, चूहे और मेंढक की लड़ाई से किसने फ़ायदा उठाया? जी तो प्यारे बच्चों जब चूहा और मेंढक आपस में इतने मसरूफ़ थे लड़ाई झगड़े में कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई फ़ायदा उठाने के लिए मौके की ताक में है। जब चूहा और मेंढक अपनी लड़ाई में बहुत मसरूफ़ थे तो चील ने इस लड़ाई से फ़ायदा उठाया। वो नीचे झपटी और दोनों को खा गई। इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? जी हाँ, इस तफहीम का सबसे लाजमी सवाल, इसका हम लिखेंगे नाइतफाकी का अंजाम तबाही और बर्बादी होता है, या नाइतफाकी का अंजाम बुरा होता है। जी तो प्यारे बच्चों अब हम आएंगे अपने वर्कबुक के सफ़र नंबर 45 की तरफ, जहाँ पे हमारा उन्वान है ख़त्मा। ख़त्मा किसे कहते हैं? जो अलामत एक पूरे जुमले के ख़ात्मे पर लगाई जाती है। एक ऐसी अलामत जो जुमले के मुकम्मल होने पर, ख़त्म होने पर लगाई जाती है, उसे ख़त्मा कहते हैं। अब नीचे आपको 5 जुमले दिए गए हैं, उनके सामने आपने ख़त्मा लगाना है। लेकिन प्यारे बच्चों ख़त्मा आप उस वक्त लगा सकते हैं जब आपको जुमलों की पहचान हो। जुमलों की अक़साम में आपको बताऊँगी। जुमलों की 3 अक़साम हैं। सादा या मस्बत जुमले हैं, मनफी जुमले हैं, उसके अलावा सवालिया जुमले हैं। सादा या मस्बत जुमले के आखिर में ख़त्मा लगाया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे मनफी जुमले। मनफी जुमले वो होते हैं जिसमें किसी बात या काम से इनकार या नफ़ी की जाए। मतलब किसी जुमले में अगर ना या नहीं लगाया जाता है, जैसे आप किसी काम से इनकार करते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, इनमें किसी भी बात की नफ़ी की गई है, काम से इनकार किया गया। ये हैं मनफी जुमले। इनके आखिर में भी ख़त्मा लगाया जाता है, लेकिन इनकी पहचान है कि इनमें नहीं का इजाफा किया जाता है। अब नीचे हैं सवालिया जुमले, जिस जुमले में सवाल पूछा जाए, मसलन क्या, कब, क्यों वगैरह। अगर आपसे सवाल पूछा गया, आप स्कूल क्यों गए? क्या आपने खाना खाया? आप घर वापस कब आए? तो ये सवालिया जुमले हैं। और सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान की अलामत लगाई जाती है। जी तो बच्चों अब मनफी और सवालिया जुमले की तारीफ़ के बाद हमें सादा जुमले की समझ आई कि सादा या मस्बत जुमले वो होते हैं जिनमें ना तो सवाल पूछा जाए, ना ही किसी बात से इनकार किया जाए। अब हम आते हैं अपनी वर्कबुक के सफ़र नंबर 45 पर। ख़त्मा लगाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। यहाँ पर ना तो कोई सवाल पूछा गया है और ना ही इसमें नफ़ी की गई है किसी बात की। ये सादा या मस्बत जुमला है, इसके आखिर में हम ख़त्मा लगाएंगे। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा जुमला है। 5वां जुमला है मैं लाहौर में रहती हूँ या मैं लाहौर में रहता हूँ। इसमें तज़कीर व तानीस आपने वाज़िया करनी है कि आप मुज़क्कर हैं या मोनस। अगर तो आप मुज़क्कर हैं तो आप मैं लाहौर में रहती हूँ, रहती पे टिक लगाएंगे। और अगर आप मुज़क्कर हैं, लड़का हैं, नर हैं, तो मैं लाहौर में रहता हूँ, रहता पे आप टिक लगाएंगे और आखिर में ख़त्मा लगा देंगे। जी तो प्यारे बच्चों अब हम आए हैं अपनी किताब के सफ़र नंबर 30 की तरफ, जहाँ पर हमारा सबक नंबर 8 दिया गया है। सबक नंबर 8 जिसका उन्वान है अदब। अदब का मतलब है इज़्ज़त व एहतराम। अदब का क्या मतलब है? इज़्ज़त व एहतराम। प्यारे बच्चों इस्माइल मिर्ची ने ये बहुत खूबसूरत प्यारी सी नज़म बच्चों के लिए लिखी है, जिसमें अदब के बारे में बताया गया है कि जो इंसान अदब करता है, जिसमें इज़्ज़त व एहतराम है दूसरों का,
وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، مطلب سب سے اونچا درجہ دیا، اس انسان کو عقل و شعور علم عطا کیا، جس بنا پر انسان تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہے۔ پیارے بچوں، جو بچے عزت و احترام کرتے ہیں، جو لوگ ادب کرتے ہیں دوسروں کا، وہ کیا ہیں؟ جو ادب و احترام کرتے ہیں وہ انسان ہیں، اور جس میں عزت و احترام نہیں، اچھے برے کی پہچان ہی نہیں، تو وہ کیا ہے؟ انسانوں میں اور ان جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا جن میں عزت و احترام نہ ہو، اچھے برے کی تمیز نہ ہو، فرق نہ ہو۔ ایسے بچے، ایسے لوگ جو دوسروں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا ادب کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب کو پیارے ہوتے ہیں، انہیں گھر میں بھی سب پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور باہر بھی انہیں عزت ملتی ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ بدقسمت ہوتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتی ہیں۔ اب ہم اس نظم کے مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ ادب، عزت و احترام، حیوان، جانور، جہاں، دنیا، آدمیت، انسانیت، تمیز، فرق، اچھے اور برے میں فرق، اچھے برے کی پہچان، عزیز، پیارا۔ عزیز کے بعد ہے ہمارے پاس قریب، قریب کا مطلب ہے پاس، اور بد نصیب، بدقسمت۔ جی تو بچوں، اب ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر آئیں گے۔ حصہ گرامر ہے، یہاں پر تذکیر و تانیث یعنی مذکر مونث دیے گئے ہیں۔ مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے بولا جائے، اور مونث وہ اسم جو مادہ کے لیے بولا جائے۔ یہاں پر ہمیں مذکر دیے گئے ہیں، ہم نے ان کی مونث لکھنی ہے۔ مذکر ابو، ابو کے ساتھ آئیں گی مونث میں امی، ابو، امی۔ استاد، اگر آپ کا ٹیچر میل ہے تو آئے گا استاد، اور اگر آپ کی جو ٹیچر ہیں وہ فیمیل ہیں، لڑکی ہیں، تو آئیں گی استانی۔ بوڑھا، بوڑھی، دادا، دادی، بھائی اور بہن۔ جی تو بچوں، اب ہم ورک بک کے صفحہ نمبر 22 کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے آسان معنی لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ حیوان۔ حیوان کا مطلب ہے جانور۔ جملے میں ہم کس کی چینجنگ کر دیں گے؟ حیوان کو ہٹا کے ہم جانور لکھیں گے۔ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ دوسرے جملے میں ہمیں تمیز کو ہٹ کشید کر کے دیا گیا ہے۔ تمیز کا مطلب ہے فرق، اچھے اور برے میں فرق سیکھو۔ اور تیسرے جملے میں عزیز کو انڈر لائن کیا گیا ہے۔ عزیز کا مطلب ہے پیارا۔ بعد اب انسان سب کو پیارا ہوتا ہے۔ جی بچوں، اب اسی کے ساتھ سوال نمبر 3 ہے، جملے بنائیں۔ انسان، انسان کا آپ نے جملہ بنانا ہے، کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ بعد اب انسان سب کو پیارا ہوتا ہے۔ ادب انسان کا زیور ہے۔ اسی کے ساتھ زیور ہے، رانیاں شوق سے زیور پہنتی ہے۔ یہ ایک پہننے والا زیور آ گیا، اور اس کے ساتھ آپ یہ جملہ بھی لکھ سکتے ہیں، ادب انسان کا زیور ہے۔ عزیز، بعد اب انسان سب کو عزیز ہوتا ہے۔ عزیز، پیارا، مجھے اپنا وطن عزیز ہے۔ جی تو بچوں، سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ انسان کا زیور کون سی چیز ہے؟ جواب ہے ادب انسان کا زیور ہے۔ سوال نمبر 2، بے ادب کون ہوتا ہے؟ جواب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، جس میں ادب نہیں وہ بدقسمت ہے۔ سب لوگ کس سے پیار کرتے ہیں؟ یہاں اس سوال کا جواب ہے بعد اب انسان سے سب پیار کرتے ہیں۔ جی تو بچوں، اب آگے آپ کا گروپ ورک ہے۔ یہ اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے سوچ کے اپنے ذہن کے مطابق دینا ہے۔ آپ کے خیال میں بڑوں کی بات ماننا کیوں ضروری ہے؟ جواب، دین اسلام میں بڑوں کا حکم ماننے کی بہت تاکید ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے بڑوں کی بات ماننے پہ، بڑوں کا حکم ماننے پہ۔ بڑوں کی بات ماننے سے ان کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ ہمیں دعا دیتے ہیں۔ جی تو بچوں، اب ہم آئیں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر، جہاں پر سبق نمبر 7 ہے، دانتوں کی صفائی۔ اس کی ریڈنگ، اس کی پڑھائی ہم اسکول میں کر چکے ہیں کلاس میں۔ آج ہم دہرائی میں اس کی ریڈنگ نہیں کریں گے، صرف ہم اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بچے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو روزانہ دانت صاف نہیں کرتا تو پھر اس کو کیا مسئلہ ہوا۔ روزانہ دانت نہ صاف کرنے کی وجہ سے پیارے بچوں بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں، جن میں سر فہرست دانتوں کی بیماری ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اگر آپ دانتوں کو روزانہ صاف نہ کریں۔ آپ نے روزانہ دانتوں کو 2 دفعہ صاف کرنا ہوتا ہے، صبح ناشتے کے بعد، تاکہ آپ نے ناشتے میں جو بھی چیز کھائی وہ آپ کے دانتوں میں اس کے ذرات پھنسے ہوئے نہ رہ جائیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے مینز آپ جب رات کا کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ جو بھی میٹھا لیتے ہیں یا دودھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ دانتوں کو باقاعدگی سے صاف کریں۔
تاکہ آپ کے دانتوں میں ذرات نہ رہ جائیں جو پوری رات آپ کے دانتوں کو خراب کر دیں۔ جی تو پیارے بچوں، دانتوں کی صفائی صرف دانتوں کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ دانت دیکھنے میں بھی برے لگتے ہیں۔ صفائی پر ہمارے اسلام نے بھی بہت زور دیا۔ اگر آپ اچھے بچے ہوں گے، اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں گے تو آپ خوبصورت بھی لگیں گے اور آپ کے دانت بھی صحت مند رہیں گے۔ جی تو بچوں، اب ورک بک کا صفحہ نمبر 19 سے دانتوں کی صفائی سبق نمبر 7 مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو مترادف کا بتاؤں گی کہ مترادف کیا ہوتے ہیں۔ مترادف ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں، مطلب الفاظ تو آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی، مطلب ادائیگی بھی، لیکن ان کے معنی ایک ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے زراعت۔ زراعت کا مطلب ہے چھوٹے ٹکڑے، باقاعدہ، پابندی سے، سبب، وجہ۔ آگے ہے جملے بنائے۔ جملے آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر لکھوائے گئے ہیں دانت، علی کے دانت میں درد تھا، زراعت، کھانے کے زراعت دانتوں میں رہ جاتے ہیں، صاف، روزانہ دانت صاف کرنے چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ سامنے صفحے پر ہمیں صفحہ نمبر 20 پر مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ روزانہ کتنی دفعہ دانت صاف کرنے چاہیے؟ جی بچوں، روزانہ 2 دفعہ دانت صاف کرنے چاہیے۔ دانتوں کو کیڑا کیوں لگتا ہے؟ دانتوں کو باقاعدگی سے صاف نہ کیا جائے تو کیڑا لگتا ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے دانتوں کے اندر اس کے زراعت رہ جاتے ہیں جو کہ کیڑا لگنے کا سبب بنتے ہیں، اور جب دانتوں کو کیڑا لگتا ہے تو انسان دانت کے درد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جی پیارے بچوں، کیونکہ ہم پورا دن برش یا مسواک تو نہیں کر سکتے، اس لیے جب بھی کچھ کھائیں، انسان ہر تھوڑے ٹائم کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، تو جب بھی آپ کچھ کھائیں اس کے بعد دانتوں کی کلی کرنا ضروری ہے۔ منہ میں پانی ڈالیں اور انگلی سے اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کریں۔ دی گئی تصویر کو لیبل کریں۔ یہاں پر ہمیں تصویر دی گئی ہے، آپ نے اس کو لیبل کرنا ہے۔ جی تو بچوں، یہاں پر آپ کو 4 تیر نظر آ رہے ہیں۔ سب سے اوپر والا جو تیر ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے وہ دونوں دانتوں، اوپر والے 2 دانتوں کے درمیان، اس لیے یہاں پر ہم لکھیں گے ثنایا علیہ۔ جو دوسرا ہمارے پاس تیر کا نشان ہے وہ ہے ہونٹ، تیسرا زبان، اور جو نیچے والے 2 دانتوں کے درمیان ہمارا ایک نشان جا رہا ہے ثنایا سفلا، اور ایک گلے میں نشان جا رہا ہے، اس کا ہم لکھیں گے حلق۔ جی تو بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 1 جس میں ہم نے دہرائی کی ہفتہ نمبر 10، 11 اور 12 کی مکمل ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔